Lahul li'an nafi waladin wa in afat anil haddi wa zalan nikahu. Kan kata ini. Lahu bani kandi orang al-li'anu tining al-li'an li nafi waladin kaangkui matada anak. Jadi kaangkui matada anak kenging al-li'an. Wa in afat anil haddi bansana jen ngaporah pasera orang bini anil haddi dari had. Jadi orang laki ketika nerkeh zina dak ke sebini wajib haddah qadhaf. Haddah qadhaf. Pas orang menikah takok kalau paen are setoh datang are setoh namanya mana? Makmun. Ada sampai dengan Fortuner. Are seto datang asar yotorna longku panjenengan hol aba sarang lu hol aba sarang nye saya tak hadir samangken soalna paringin oning menika undangna pas are setoh si bakal datang tanggal 3 bulan Zulhijjah. Pas nomor 2 malam Jumat malam Lailatul Arafah malam tanggal 9 pada pengajian saya bakal irabuin Syekh Ahmad Amin dari Makkah Al-Mukarramah guru badan kaulah ban patrana guru badan kaulah insyaallah asarang Az-Zahra lapangan esokna sameriah-meriah nah ada aja tak usah tu make kopi aja bawalah sebagian mon korang moto kopi jadi saya malam Jumat lapangan saya ada setoh eka into lahul li'an lahu banikan di orang al-li'anu tining li'an li nafyi waladin ka angkui mata ada anak wa in afat anil haddi saumpamana orang nerkeh zina dak kasih bini maka orang banika wajib ya had qadhf had nerkeh zina la sebini ngaporah jadi tak usah had qadhf jadi lah engkau ngaporah lah jadi tak usah had la sanajan ngaporah sebini maka panika tetap selake bisa ali'an kaangkui menjatuhkan haddur rajmi had rajm dak ke sebini ben kaangkui matada anak wazalan nikahu ban elang pada pernikahan Mereka pada pertanyaan. Assalamualaikum Sayyidi wa Waalaikumsalam. Katipun apa solusi epon menabi pada orang menabi pada perang-perang masjid seampun tak bisa yang kui orang pakai nging jual ter bengah pangobengin perang lain
seka buta masjid. Jawab barang-barang masjid mereka ada dua macam. Situng saya masuk dak ka wakaf masjid. Masuk dak ka. Jadi masjid mereka bina masjid. Sematalan mereka kan bina masjid seruangan dalam. Maka mereka nang ruangan dalam mereka nyamana bina masjid. Panika reng bereng panika sepaling berat. Panika tak kenging jual, tak kenging parengaki dak kasalaina masjid, tak kenging. Menabi di luar tempat waqafaki masjid. Jadi panika masalan masjid panika saya bina masjid ruangan di dalam luar tak bina masjid maka panika barang-barang panika lebih ringan. Lah barang-barang di luar bina masjid panika kenging jual. Kalaban syarat nomor situng kudu tak oleh parogi. Saumpamana bade barang panika hargana 100.000, bade orang endak ngalak 100.000, pahi jual belum 10.000 maka panika tak kenging. Jadi harus atau tasarruf kalaban maslahah kudu tak oleh parogi. Pas nomor 2 barang kudu pamasok dak ka masjid. Jadi dia kena pesena gila ke adisa, abali boleh ke masjid. Panika lamun amlakul masjid, artinya andin masjid. Jadi termasuk panika bangunan di luarna pembinaan masjid, panika termasuk amlakul masjid. Tapi lamun barang panika termasuk deka masjid bangun masjid waqafaki masjid bina masjid maka panika sangat sempit tak ada jalan. Jadi maka kudu pamasuk dek ke masjid. Jadi tak kenging jual punten. Tak kenging jual. Wah anu siri berin. Jadi bahkan menabi umpamana barang-barang ampun tak bisa kalak manfaat panika pakun kutu abali ke masjid so akadia tempuk ikabai tempuk masalah bahkan kaju-kaju ampun ancor-ancor ka disa menabi bisa dengan babali dak ke masjid pakun babali dak ke masjid. Lamun umpamana cek tak bisa maka ikabai kajuna orang yang sealako tapi abu tawa mangai pakun masuk ke masjid. Pas barang-barang ampun tak bisa manfaataki pamana kena beda cek becean gedung-gedung ngalotor ka disa tak gengeng punten pas dan badan lagi pakun kutu abali ke masjid. Jadi beda pendapat mazhab Hanafi zalat masjidiyatuhu wa damat waqfiyatuhu lang ke masjid nah tapi tetap ke waqafna. Jadi pakun abali ke masjid ngoroaki tanah nang halaman masjid sabak deka sabak deka curang panika. Pokoknya kita pun di lingkungan masjid kan. Di sambama ni kebai
tembok ke pagar masjid kita apa-apa. Jadi tonggale kayak kantor menabi pada sakrosakan menabi pada cek becek ras gedung nggak bisa ki sebelum pada masjid seng-sengan menabi pada masjid seng-sengan iki kirim ke seng-sengan iki tembok nang seng-sengan tapi menabi tak pon sabuk mereka ngoraki ning kantor isabe ning kantor. Menika ma'ruf ampun masalah masjid menika sangat-sangat sempit tak mangki bet-beten. Saya nomor 2 katipun apa hukum epon orang ngakungi ubang cukup kangkui haji. Tapi pada daftar umroh karena alasan haji tak wajib karena hanya mata istita'ah. Antrian terlalu abid. Ngantri ini ampun lah terus akhirnya kalau menabi orang yang kesebut atingkal tunyah pada pengakui kewajiban dan di otang kewajiban engki pakunan di otang kewajiban ngantri ini ampun lah hanya ajalan nang dalam istita'ana jadi sama pun apa engki ini ampun lah ajalan lagi jadi ngantri saumpama nang ngantri menika isabe nang bank pas mate tak sampai haji kan maka menika keker kewajiban subung tuntutan. Jadi menika karena ampun la istita'ana. Menebi pas cabut maka menika kelero sangat kelero. Artinya penapanya mana beni pesanan anyama antrian beni ke beni alasan ka angku kita istita'ah sampai ka pokok kan. Jadi beni ka sangat kelero nang kanto. Beni ka pas eko caki tak istita'ah sebab antrian. Beni ka beni ka lopot. Alasan beni ka terlalu antrian terlalu abid pas sampai makeker ke istita'ah. Karena istita'ah ki kan kento lah karampon. Urusan mangkat tak mangkat urusan Allah Ta'ala. Urusan mati tak mati urusan Allah Ta'ala. Sanajan beda orang kadang tak sakit mati beda ni. Mohon soal menika tapi saya penting kan ajalan pokok negara ajalan lagi. Wak panti berin. Adalah. Senomor telok katipun apa hukum jadi menabi mana mate orang yang mereka wajib hanya mandi otang mereka wajib haji ki. Senomor telok katipun apa hukum pun akurban kaangkui orang seampun sedeh saya mau tamat tak genging. Jadi kurban mereka khusus dari orang yang Odi, tapi beda pendapat dhaif. Pendapat dhaif ada bagi orang sete juga tak apa-apa. Ini mungkin bani kasih yang kui orang zaman-zaman ken. Jadi Nabi paman beda orang akurban ki orang yang sampana tinggal. Maka menikah waria mungkin nurut kaul taif. Menabi kaul semua tamat tak gengeng. Walidah fi haddil qadfi. Ban kan ku nolak hadd qadf. Wa inzalan nikahu. Ban sanajan elang pada pernikahan. Wala waladah bentada anak. Wa ta'zirihi la ta'ziri ta'dibin litakdhiba kaqadfi tiflatin la tuda.
wa kegeng juga alian ka angkui nolak had qadhf dari aban. Jadi bani kesebini tak ngaporah. Ketika anda kezina ndak ka orang, maka orang bani ka wajib haddul qadhf hatta nerke zina ada ka orang. Terus kaangkui nolak hatta qadhf maka bani ka kenging alian. Sanajan pernikahan ampun pege wa ilzalan nikahu. Ben sanajan elang pun apa pernikahan. Wala waladah ben tada anak bani ka mawjud. Sanajan tada anak. Artinya si terke bani ka subung bukti na subung anak ande kan ada anak beni tada bukti na tada anak ande kan. Jadi kunci ma berak bini maloloh. Iterke azina ben orang. Wali ta'zirihi ban kaangkui apa namanya mana kenging alian kaangkui nolak ta'zir orang. Jadi orang menikah alian orang se tak wajib qadhf. Apa tak wajib haddul qadhf. Bada orang qadhf sebini orang qadhf sebini nerkezina ndak ke sebini orang penikah tak kenging had qadhf. Cuma ta'zir. Lha apa contohnya? Contohnya akadia qadhf de budaan. Sebab ini kebenar yang martikah. Rekan korang. Atau qadhf de bininah se bini penikah beni orang Islam. Orang kafir zimmi. Penikah juga sobung hatta qadhf. Cuma ta'zir. Kaangkui nolak ta'zir penikah kenging alian. Kenging alian. Jadi benika nolak ta'zir istilahnya. Jadi beni nolak haddul qadhf, nolak ta'zir. La ta'ziri ta'dibin punten nindak ta'dib ngajari takrama likadzibin karena lecek. Ka qadhfi tiflatin la tuta'u. Akatia nerkeh zina nak kanak kene la tu tau setae wote besar anak kanak. Jadi andi bini sebini panika ki peji umur saare umur duare pas qadhf wahai terkeh tang bini azina ben orang. Panika tak mustahil, tak masuk akal. Maka panika tak had bentak ta'zir secara ta'zir qadhf karena bareng mustahil. Tapi penika had ta'zir itindak kalaban pon apa bareng si ampun tantu akiban hakim cek itu kol cek penapa ta'zir karena lecek. Jadi benih karena nerke. Le takzir si karena lecek menikah tak bisa punten itolak kalaban li'an. Jadi seumpama pahali anan ki bini lagi kini. Ini kan nyaman hukum mereka. Jadi andi bini umur saare umur duare itu kehazina. Pas ali'an kanggo nolak takzir. Panika pakun kuatu pakun takzir kalaban takzir lecek. Tapi benih takzir terkeh. Jadi tak bisa punten ditolak. Ka qadhfi tiflatin la tuta'u. Agar dia nerkeh zina anak-anak kene seta ewote. Walau afat anil haddi aw aqam bayanatan bizinaha wallahu subhanahu wa ta'ala.
Ki buru selebaran je lah tu maki. Selebaran soalnya sebanyak-banyak kan. Mereka kangkui umum. Malam Jumat, malam Lailatul Arafah, kangkui mana malam semalam sebelum malam telasan lapangan. Qala babul i'tikaf wa qiyami Ramadan tining panika bab i'tikaf wa qiyami Ramadan ban cekeh Ramadan. Cekeh Ramadan panika qiyam Ramadan panika saya maksud iki panika tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika Abu Rasulullah man qama Ramadana tining sapa orang area cek sapa orang ning Ramadan imanan wa ihtisaban karena ngimanaki ban ngamre ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambih maka ia seporah lahu kanggo orang ma taqaddama apa barang sekaada apa ma min dzambihi dari dosana orang muttafaqun alaih. Jadi qiyam Ramadan iki panika salat tarawih. Siapa orang yang abajang tarawih tok karena ngimanaki ke Allah Taala, jadi benih karena riya, benih karena apa? Karena ngimanaki ben karena ngamre ganjaran ihtisab, maka isa pora dosana sekade. Panika banyak amal-amal sekaangkui dadi pangaporana dosa. Cuma ulama adhabu ini dalam masalah panika ya banyak ulama adhabu ini panika sepora dosa-dosa geni. Bahkan wudu panika juga yukaffir adzunub nebus dak dosa-dosa geni saya maksud. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhirah min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailah wa yuqadha ahlah. Bandari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah bada basar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru bila masuk apa 10 ay al-ashru al-akhirah tegese 10 terakhir min Ramadan dari bulan Ramadan shadda mi'zarahu maka nalein basar Rasulullah dak kasenjengah Rasulullah. Ini kinayah, kinayah orang nyeretin sarunga ipeseret artinya ngungguagi ijtihad. Wa ahya lailahu ban ngudi ini bahasa Rasulullah ailahu daga malam Rasulullah biasa na panika mon samalam mesti bedesarin nah tapi bila masuk malam 10 terakhir dari bulan Ramadan semalam penting pada kata asarin. Wa ayqadha ahlahu ban ajagain bahasa Rasulullah dak keluarkan Rasulullah muttafaqun alaih. Ban panika i'tikaf. I'tikaf nang asyrul awakhir min Ramadan, i'tikaf nang 10 terakhir dari bulan Ramadan panika qad sarat sunnatan mahjurah. Panika ampun dadi sunnah dadi lampah seampun etingkel sareng orang. Men bilang mbok mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai sahabat sampai tabi'in cek nyare orang cek intar daga orang cek intar karo mana orang dari tanggal 10 tanggal selekor sampai ke 8 bade masjid kopi i'tikaf. Jadi menikah sunnah orang i'tikaf. Jadi Nabi umpamana orang alakoh kena
Jadi alako gelu kanggo isi 10 hari menika khusus kanggo ibadah kena. Jadi Nabi ampun cukup bagi ke sebini anak-anak pun sama aja mah. Ayo masuk ke masjid ke Kapi. Ada masuk ke masjid Kapi. Menika iktikaf 10 hari. Beni itikaf karo antara bojo enggak itikaf. Itikaf 10 hari ning masjid. Bade se mondut menebi sisongkan menapa barang enggak bisa mondut kemah agak baik kemah ning masjid. Artinya kemah-kemah niki nih dari apa Labun masjid istirahat ning masjid. Jadi menika termasuk sunnah mahjurah. Ini ke sunnah. Nabi zaman Rasulullah SAW tanggal 10, tanggal selekor 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka penikah berdiri masjid. Ini ke ngongkoki. Li talabi lailatul qadr, kangku nyari lailatul qadr. Pas sama lempenteng tak asaren. Asaren dengan siang ikan TN waktu siang. Maka masjid ini tepat ada Lailatul Qadar. Pas ibadah dengan Allah Taala, azikir, maus Quran, biasa nah. Sebab nanti bulan Ramadan panika sunnah rekan orang yang nambahin nanti bulan Ramadan. Jadi sebagian dari para ulama beda wirid tinggi panika sehari semalam sahataman. Jadi siang separuh, malam separuh. Tapi menebi ning bulan Ramadan pas siang sahataman, malam sahataman. Nambahin deh kan. Panika kita cerita orang-orang yang lebih hebat. Beda sehari 2 hataman, malam 2 hataman. Bahkan beda sehari 4 hataman, malam 4 hataman. Belum hataman. Mereka pun luar dari kebiasaan. Sebab orang ngatamaki Quran mereka secepat-cepatnya mereka petong jam setengah mereka ampun. Mereka ampun lah sedeng mereka lebih lebih sekonik dari mereka 5 jam 4 jam bocah anda terlalu tak bisa ya. Pas takut bah tada lenceng pendek tada tak ada juga pun dan. This is sedeng mereka pun. Rasulullah SAW amudarosah sareng malaikat Jibril nangi bulan Ramadan. Jadi mudarasatul Quran Rasulullah SAW maus pas malaikat Jibril maus. Jadi Rasulullah SAW maus malaikat Jibril merengaki, malaikat Jibril maus Rasulullah merengaki. Di sebenarnya mudarasatul Quran rekan saya biasa nang masjid-masjid ka di sampun. Berbeda zaman semakin iktikaf al-ashrul awakhir. Kecuali mun tak kena Mekah. Dan kau lagi balik Mekah lambak ki pertama menduk Nabi ke Masjidil Haram. Panikan di Masjidil Haram kita pakai cek selaan kan. Jadi ki semua padang rekan jelas. Orang-orang yang seampun sepo-sepo gak bisa. Nabi Jumat lestari subuh gak bisa ampun berdiri masjid. Pas tak kubar boleh punten. Pas sampai ke Jumat. Dan lestari Jumat ternyata pakun tak kubar kan. Jadi orang yang pernikah apa sah asiang.
Minabi bulan Ramadan, Masya Allah, sampai semangkin fakun. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan menikah orang ke masjid sebelum duhur di kalau pokol 10 menikah pon mangkat ke masjid. Mereka banyak mereka. 95% mereka. Hatta zaman semakin. Jadi mangkat ke masjid pukul 10 pagi mereka, menabi Ramadan mereka. Sampai ke duhur, sampai ke asar, sampai ke maghrib, sampai ke isya, sampai ke tarawih. Jadi kita tak mulai betul. Jadi tuan kulo sering menabi ke masjid Kak Disa, tanyain, "Ben sampai ke tarawih?" Ya. Jadi keng karo jamaah berak keluar ke jeding ki agami ben sama aja mereka. Anu mulai masuk boleh dalam. Jadi mereka bukana lestarian tarawih. Bukarikan kunjama korma Kak Disa sareng aing Zam-Zam cukup. Jadi mulai dari pukul 10 pagi sampai kan pukul 11 malam mereka baru mulai. Menunggu banyak sebenarnya. Tak kincekan mudah orang pun sajadah pun Quran pun banyak manusia sebenarnya banyak. Deki menabi malam sekitaran mana pukul telok di kampung masuk boleh ke masjid sampai kan subuh. Jadi sebenarnya Roma karena dari subuh kan pukul 10 pagi istirahat pas dari pukul 12 kan pukul telok pada ketok. Banyak sih sebenarnya sangat banyak sampai semakin. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana penegabada besar kanjeng Nabi ya'takifu penega i'tikaf besar kanjeng Nabi al-ashr al-awakhir min Ramadan dak ke-10 terakhir dari bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wajalla sampai masih dak kanjeng Nabi besar Allah azza wajalla. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi maka pas i'tikaf pasir banyak-banyak rajin kanjeng Nabi min ba'dihi di selain kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Jadi kanjeng Nabi menika i'tikaf ning 10 terakhir dari bulan Ramadan mulai dari rekana syariat aki menika sampai ke kanjeng Nabi seteh tak pernah tinggal. Lamun salat tarawih lakar bener kanjeng Nabi atinggal. Kanjeng Nabi salat tarawih nang masjid pertama pas sahabat mireng cek kanjeng Nabi salat maka malam berikutnya orang banyak juga rekana salat nang masjid. Kan tapi salat furada rekan BTB sebang. Pas malam ketiga masjid panika posak. Jadi rekon ngiding. Masjid panika posak. Malam keempat pas kanjeng Nabi tak micil. Tak keluar. Sampai punya orang yang tak betok mereka. Kan masjid panika semak kata ilmu kanjeng Nabi. Sampai malam pas kanjeng Nabi keluar micil. Pas kanjeng Nabi ada innahu la yakhfa alayya halukum. Engkau tahu, bening engkau tak tahu, cik ben, engkau tahu. Tapi engkau lakar saja lakar tak keluar,
engkau lamun keluar khasyitu an tufradu alaikum engkau takok pas fardu ki kabaan fata'jizu maka baan apes. Jadi Masya Allah beles kanjeng Nabi dak umat. Jadi takok pesanan ban Allah Ta'ala fardu ki maksudnya bani baan umat samarina baan sampai ke hari kiamat. Hari kan syariat hari kena. Dia baan kelar. Samarina baan umat se ila yaumil qiyamah. Jadi jira engkau takok pas fardu ki ban Allah Subhanahu wa taala dak baan maka baan pas apes. Maka lestari menika salat ampun biti sebang nengi pok compon biti sebang salat sampai ke zaman Sidina Abu Bakar salat pakun biti sebang sampai ke zaman Sidina Umar. Leneng zaman Sidina Umar pas Sidina Umar menika pas agaduin pendapat ada senyaman ben sengko ipakombolah artinya akan disemarakkan dengan ya semoga. Maka Sayyidina Umar pas makon Sayyidina Ubay bin Ka'ab pas keangkuingi imamin pas terus syariat akhir kan Sayyidina Umar adabu ni'matil bid'atu hadhihi ada sebagus-bagus bid'ah. Artinya bid'ah menika tak sakepina bid'ah menika coba punten. Bid'ah menika bari juga sih bagus. Menika bid'ah. Jadi kan akompol nang situng orang berjemaah 20 rakaat nang situng masjid menika bid'ah tapi menika ijarana ki sareng Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi adabu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin min ba'di. Allah sangat sesal, sangat menyesalkan. Maki bisa orang yang salat tarawih pas cepat set 7 menit 3 rakaat. Menika sangat disesalkan bahwa lana saya ngelakonin menika pondok pesantren mak bisa sebenarnya. Jadi kecebon saya Sayyid Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad orang penikah lebih bagus orang yang setak at-tarawih sekali. Karena orang penikah at-tarawih tarawihnya tak sah, tak ada tumak ninana tak ada apa-apa. Orang penikah ikut cak tak at-tarawih, engkau at-tarawih. Tapi ikut cak at-tarawih tak at-tarawih sebab tak sah. Jadi lebih bagus orang yang tak at-tarawih sekali ngakonin cak at-tarawih. Engkau tak at-tarawih. Dhalin amin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dhalin amin, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Tak bisa. Untuk sebenarnya. Bila ditanya lagi, alasannya lakadung biasa turun temurun. Ini nyamain at-taqlidul a'ma. Inna wajadna aba'ana. Ini dalam Al-Quran. Paling sekunin lagi mereka kutu bertumanina. Paling sekunin. Basta ada tumanina na. Basta as-sahab aja. Sambin na kapuru da emak. Mak apa pada bangsa itabang orang gila. Apa jang? قال وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه والله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين. وصد المتعلم عن أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى ومؤاخذة نفسه أولا بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله. ban nyeke pasara guru al-muta'allim ada santreh dari orang yang ngaji an ayyashtagilah dari orang yang sibuk pasara muta'allim bi fardil kifayati kalaban fardu kifayah. Qabla al-faraghi min fardil ain sebelum rampung dari fardu ain. Timun ki kewajiban andi fardu ain maka fardu ain kudu ipaka ada pas puru fardu kifayah. Fardu ainihi bantining fardu aina muta'allim islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa. Panika bagus zahirah muta'allim wa batinihi ban batin muta'allim bittaqwa kalawan taqwa. Wa mu'akhadatu nafsihi awalan bittaqwa ban ngalak nyiksa wajibaki aban muta'allim awalan dalam keadaan bittaqwa kalawan taqwa. Liyaqtadiyal muta'allim awalan bi'amalihi supaya norok pasal orang yang orang yang ajar awalan dalam keadaan bi'amalihi kalau banyak-banyak amalah muta'allim wa yastafida thaniyan min aqwalihi ban ngala faidah pasal liyaqtadiyal muta'allim awalan bi'amalihi kalau banyak-banyak amalah guru wa yastafida ban ngala faidah pasal muta'allim thaniyan dalam keadaan min aqwalihi dari banyak-banyak debuna guru. Jadi menikah sebaja maka ada barang si fardu, barang si wajib, itu barang si sunat. Sedangkan barang si fardu, barang si wajib, engki menikah mabece atena. Jadi menikah kudu ipaka ada dari barang-barang sunat-sunat lainnya. Ajar kaangkui muang sifat-sifat tercelah ben ngisein kalaban sifat-sifat terpuji. Jadi lamun umpamaman orang panika ki naudzubillah karena ki riya, ki takabbur, ki hasad, ki ban sama jemaah maka orang panika wajib maka ada ilmu na panika kelu itu ben barang-barang sunat-sunat lainnya. Ben barang-barang fardu kifayah lainnya. Karena panika fardu ain. Jadi lamun umpamana pada orang kata sudah ke orang panika fardu ain ben fardu kifayah, maka panika kudu maka ada fardu ain. Lamun pada orang panika kata sudah ke panika fardu kifayah ben sunat, orang panika kudu maka ada fardu kifayah ben sebenarnya seterusnya. Jadi kudu al-aham fal aham. Lebih penting, lebih penting. Maka ketika sebagian dari para aulia Allah Subhanahu wa taala tak ngalakoni sunat, mereka ditanyain, "Bagaimana tak ngalakoni sunat?" Artinya sangku tak anda ngalakoni sunat. Jawab, "Engkau benih tak ngalakoni sunat. Apa? Engkau barang wajib ki banyak. Jadi maka ada barang wajib kalau." Karena abruseen ate ben sama aja mah panika wajib hukumah. Jadi maka ada rekana ilmona maka ada ta'riya ben tak sombong, tak suudzon ka manusia, tak hasad ben panika sedaja wajib ben panika haram hukumah.
hasad, dengki, suudzon, ila akhirih barang sifat-sifat saya tercelah. Jadi gak bisa pada keraban ngico, zina, nauzubillah pada. Bahkan panika lebih sulit boleh karena panika barang tak ita ngalein. Mun ngico kan barang ita ngalein. Jadi kaangkui ajar masalah panika fardu ain. Bahkan itu bagi sanajan umpamana amit karing tuana sanajan tak izinin banding tuana maka mangkat. Kaangkui ajar ilmona mabersih ateh. Qala wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allim Allah subhanahu wa ta'ala bisawab al marju'al ma'ab.